السلام عليكم احبابنا كاع مي زامي. بون اليوم جيت باش نديركم فيديو سبيسيالمون pour les amateurs, les gens qui aiment jouer au synthétiseur, aiment jouer au clavier, aiment jouer le style rail moderne, c'est-à-dire le style اللي راه يدور هنا في le marché, pour vous donner des astuces simples هكذا تقدروا تلعبوا le rail moderne. Alors le rail moderne c'est quoi? Le rail moderne il est basé pour deux accords. هو عبارة عن deux accords, simplement deux accords. Parce que le style اللي راه مسموع الآن من طرف الشباب هو style, c'est-à-dire un peu spécial. C'est un style qui a été créé par les nouveaux arrangeurs. Oui, il est simple. هاي بنتي، حيي بنتي، قولي لهم نحبكم. 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 Alors, comme il y a beaucoup de personnes, الأمنية تاعي يلعب هذا le style de rail avec des chanteurs نحييهم بالمناسبة. Les chanteurs اللي راهم sur le marché. Avec des organismes نحييهم aussi اللي راهم sur le marché. Bon, pour les amateurs c'est simple. Bon, nous savons tous que la musique, il y a deux types de... C'est-à-dire, il y a de la main gauche. Il y a de la main gauche qui joue l'harmonie et la main droite qui joue la mélodie. La mélodie, c'est-à-dire chaque personne il peut jouer tout ce qu'il veut comme mélodie. Parce que la mélodie elle est facile. Mais l'harmonie, on doit respecter une certaine base. Parce que si on ne va pas respecter la base, غادي نخرجوا على هذا لو راي وهذا لو ستيل دو راي اللي راه يدور في المارشي. اوتوماتيكمون الا نخرجوا على لو ستيل دو راي اللي راه يدور في المارشي اوتوماتيكمون ما ندوش هذيك الموسيقى اللي راهي محبوبه عند لا نوفيل جينيراسيون. الوغ باش ما نطولش عليكم، حنا اليوم جيناكم بوغ لا غام مينور اللي هي لا غام لي بلو اللي راهي دايره لو سوكسي، وانا وهي مقام النهاوند. مقام النهاوند كيفاه كجميع المقامات العربية، كالكردي، كالنواتر، كالحجاز، كالرست، كالبياتي، كالصبا، كالعجم. هو مقام صديق عربي، الموسيقى العربية، هو اللي راه داير ضجة في صديق في موسيقى الراي الحديثة. بون، هذا المقام اللي اختاريت لكم المقام لا مينور. C'est-à-dire, je n'ai pas transposé sur les claviers. Juste pour vous montrer, c'est-à-dire comment on peut jouer les deux harmonies, les deux accords qui nous donnent l'harmonie moderne. Bon, le premier accord c'est quoi? Le premier accord c'est ça. Le premier accord c'est ça. C'est le mi mineur septième. Le mi mineur septième. J'ai fait le mi, sol, si, ré. Le deuxième accord هو le la mineur neuvième, fait la, do, mi, sol. Bon, si on va utiliser les deux accords avec le rythme rail moderne, يعطينا هاد الهارموني اللي راكم تسمعوها لها في اذانكم في الراي الحديث. اتبعوا معايا باش ما نطولش عليكم. Allez, c'est simple. هذه يا صديق، هذه الهارموني اللي راح يدور. Donc chaque personne, il a le droit pour jouer n'importe quelle mélodie. Par exemple. Bon, alors سمعتوا لا ميلودي، هذه لا ميلودي هذه غير جوست بيتيت كرياسيون من عندي. مي راكم سمعتوا بلي هاد الهارموني سي دو راي مودرن.
le rail moderne. C'est-à-dire, راح بنتي جمعي. C'est-à-dire le rail moderne il est basé de 2 accords. Par exemple, si on va jouer par exemple OK. par exemple انسان راه حاب يستخبر. يدير استخبار في الراي، يطلع شونتير باغي يستخبر معاه. شنو يدير؟ عنده يدير لاكور اللي قلت لكم عليه، c'est-à-dire لاكور مي ساتيان ويستخبر. يبدل جوست في الاستخبار، يلعب لا ميلودي وجوست في الاستخبار يبدل لاكور. يلعب زوج. Par contre, la mélodie, c'est-à-dire la mélodie, chaque personne a la création تاعها la mélodie. C'est pas par exemple la mélodie par exemple ou هذه par exemple, on garde toujours les mêmes accords. تسمعوا لي صديق لي زاكور كي راهم يمدوا ديك الهارموني. كون نزيدو نضيفو لها ريحي بنتي، كون نزيدو نضيفو لها الريتم تسمعوا الريتم. Merci حبابنا. بون كانت هذه جوست اون ديمونستراسيون، ولا بروشين فوا ان شاء الله راني نزيد نعطيكم دي زاستيس بلو كلير فيما يخص موسيقى الراي. السلام عليكم، كان معكم جو.